صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كن نميتا باب الخاص ko khasu buna dalumu donc anga amu yukunu ni khasu ni amu le ta nyongo fe usura wal khasu abna khasu تعرفوا que nina donc abna تعرفوا que لغة واصطلاحا ولا من تنقول الخاص لغة بمعنى الخاص الذي لا تدل إلا على شيء واحد أو يؤم ولكن بحصر الذي لا تدل إلا بشيء واحد أو يؤم لكن مع حصر وخاصي عليه تعريف تركيبي فلو لا يدل أكثر لا يدل إلا على شيء واحد مثلا أفلانا أو يؤم مع حصر نقول اللي فوق بيت الناس والخاص كوني كم خاص ده كوبي كمالي لا يؤم كواتي لبوريك أكثر من واحد أكثر جامنا من واحد كبوكلنا سلادي أم أتيت مكينك كيلينو أبي مو كيلينو لي كركرلا ou bien jamalu chome o jamanu nu dan silimbe dan lolimbe abunu le fo flana nasi aw amma ma hasrin jara wa yafaqu al aadat كل العادات ولو به حصر لي قطع 120,000 bon ولو به جاتي دوليندو donc أو أما ولا ما اللوكولا أغبلوبو ما حصرين كافو كندلا أبي مودو لكرة كافو كندلا سونياما مي بورا c'est-à-dire دوني أنا مي فهو تعريف تركيبي لفظ لا تدل إلا على شيء واحد لا يؤم أكثر من واحد أو يؤم ولكن مع بحصر وبو تعرفوه والقصد يا بنينا مثلا والقصد مثلا تعريف استيلائي مثلا نكون كما الخاص في الاستيلاء في إن الأصوليين وهو تمييز بعض ما دخل في اللفظ عام أن تميز بعد ما دخل في اللفظ عام فندو كأمو فين دولا أمو لك دو كركرة ولا كابوا كونو كل يوريكو خاصو عملوا لي فبيتون كونو سيسي والقصد كوني كم كو كاسو كل لانيني حصل بتخصيص حصل بتخصيص نكركريو حيث ما يرو حصل حصل تمييز بعد جملة ni jumla dɔw bɔnga sɔrɔla ka jumla dɔw bɔ ɲɔgɔn dɔra ka jumla dɔw bɔnga kɛ dɔra quoi tamyiz ba'd ma dakhala fi lafzi am nafa nga fɔ cogoya min na n'a fɔ ni ko mɔgɔ nana lazara kɔ mɔgɔ nana nazara kɔ an bɛn'u bɛɛ bugɔ fo mun kun bɛ yan ka kɔn lazara ɲɛ mɔgɔ nana o bɛɛ ma don a ra
maintenant i ka dɔ bɔ a la sisan k'a fɔ fo mun kun bɛ ɲa ka kun lazara ye i ka min a kuma kɔrɔ le b'o ye ko haisu hasala tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal kɔrɔ le b'o ye donc wal qasdu القصد ko laɲini بالتخصيص ni takhsisu maana ye fil istilahi حيث ما yɔrɔ la o نعم حصل تمييز بعض جملة kuma dɔw bɔnga kɛra kuma dɔw bɔnga sɔrɔla fiha فيها fɛn min nɔ ذكر t'o dora هنا أبننا تخصيص من فين أساسا يعني قسم لا قسمين أبون اللي فوق بيتون كونو قصرك عباد تيجي سيسا وأبنا فوق التخصيص تنقسم لا قسمين هناك تخصيص متصل والتخصيص منفصل وأبنا اللي فوق إن شاء الله والتخصيص كل تخصيص ده ما اللي فيني وما به وما نفهمي به التخصيص كركرري به كركرري كفهمي إما يوكي متصل ويوركو متصل كركرري كفهمي ويولي كو متصل بمعنى التخصيص المتصل في اللغة هو الذي لا يستقل عن لفظ العام لا يستقل عن لفظ العام نيكو ale te faran amuna ni ka amu fɔ kɔrɔ ale bɛ gun a la lo a bɛ sin ka gun a la o tɛ fara ɲɔgɔn na o b'o de wele ko muttasil allazi la yastaqilu an lafz al am masalan taqula ko ma fɔ n ka misala juna min fɔ sisan mɔgɔ mɔgɔ nana lazara kɔ minnu bɛ bugɔ o tɛ pour que a ye kɛ taksisu mutasili ye f'i bɛ a tugu a la lo en même temps i b'a mɔgɔ mɔgɔ nana lazara kɔ min bɛ bugɔ o tɛ amu ya f'i b'a fɔ en même temps fo mun nana lazara ɲɛ o bɛ tugu a la quoi wa a kɛna bila a kɛna mɛn mafhum kema don samata asibina wala ne samata ni betu mi sama o tarifu le dɔrɔn betu mi sama sanfɛ u bɛ tarifu le dɔrɔn ni a bɛ a tarifu min a ka kɛ a ma mutasil munfasil a m'o différence ye yan betu nin na a bɛ a fili ye ko taksis tanqasim ila qismayn muttasil wal munfasil a b'o de fɔlen yan dɔrɔn mafhum kema i n'a fɔ cogoya min na a ye na na anifan cɛkɔrɔbaw lɔnnaw ko anifan ko ye fɛn de fɛn min tɛmɛna ko a to kan ka fɔ le ko lahikan parce que taksimu filanan a ma se o ma fɔlɔ a bɛna le f'i ye nin ye donc lahikan donc anifan o kɔrɔ ko a kun tɛmɛna o la ka ban ka sɔrɔ a ma se o ma ban donc ko kɛmɛ saya i n'a fɔ cogo min a bɛna na lahikan a bɛna na gun nin na dɔ de bɛna na gun nin na ten aw bimana wa munfasil المنفصل الذي تستقل عن اللفظ العام لا يشترط ذكره معه عليه فوسيت اي امنا يستقل عن اللفظ العام اسرافو ينافو على كلا عليه السلام كودو كلا مكه ولو كلا امي ولو ننا تخصيص فو مكالو وما غو امنا من o yɔrɔ bɛɛ donc mun kɛla maka olu kɛla amu ye mun nana se maka olu nana kɛ taksis donc o taksis ɲɔgɔn o b'olu wele ko taksis munfasil o sɔrɔla kɛ wa ma bihi taksisu imma muttasil
kama sayati anifa aw munfasil ya aka atoli fiye betu na me ama tarifu ke ikeke ako taksisu muttasil ni amu fola en même temps taksisu gwala wala asr inna al insana la fi kusr wata insan be kama ka fi kusr ya illa allazina amanu momu liman yana maka taksisu ya o tax aguna el insan na iba mangwana o na guna la sise o le roko muttasil fo ay gun la ay aguna la ata afwan بيت سانفيت على ميو أقوم والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة قرأت على سام إيش تمييز تانو على تيجي تمييز فين ليا نيجي أقوم أرفع كم ساكن تمييز يا كوفي با yo سأصير على تا tamizu kanani iga kumando fo kana o taksisu yo kofe رأيت 11 كوكبا والقصد بالتخصيص حيث ما حصل التمييز بعد جملة فيها دخل ayemi fo ya olo songa tarifu di o ka tarifu min sabe parce que tarifu amma tarifu nun ke voilà tamizu mu be akabe amani o bole ko tamyiz badu ma dakhala fi lafzi am an tumayyiza أشياء الذي دخل في اللفظ عام أنت تميزه مثلا والعصر إن الإنسان لفي قسر وآمن لفظ عام ثم تأتي إلا الذين آمنوا إمو بو ولوما بو مومو بوننا ولوما بولا إيكا تخس ميزت بعض الذين دخلوا من الخاسرين وعبوا اللي في وتميزوا لا درون o toni o ketoni mutasilue fo ay gwan la lo maintenant ma gwan la ni ama gwan la masalan na ma gwan la ina fo o wa misala ka muye ala kiti do kela maka amun o kiti kereni o taksisu na soro fo madina no ama gwan la direct ole mun fasili yo sen na misale mo na lazara ko mo bebugo mo na lazara ko mo bebugo fo mun ku bien lazara nya mun ku bien lazara nya o maka taksisu ya donc o taksisu ni gun amuna o ye mutasile mais mo na lazara ko amu bebugo makuma anga fitiri seroka kasafu seroka kasor ka fosi fo lazaranye o esenga taksisu min kala akum fo lazara ko fero ama ima o jena ole mun fasule sisi maintenant il y a betu nasise abina فنون لفيفيتي متصل تخصيص متصل أبنا تقسيمات لفيفي أبنا فوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أبنا فوق الشرط والتقييد بالوصف والاستثناء أبنا اللي فيه بيت الناس الشرط بمعنى التخصيص أيك شرط يفنن مثلا أكرم الطلاب إنهم إن اجتهدوا أو أكرم الطلاب إن اجتهدوا إيكا كرندين نوبوني ويسرو كو جيجلا لوتا شرط لبي وتا جيجاي
c'est-à-dire n'o ma jija bonya tɛ yen donc akrimul qawma inhum akramuka aw akrimuka akrimul qawma al qawma ama le kunungo amulwa donc n'olu mi bonya o t'a la a sartu bɛ i kɛ ka o bonya o sartu bɛ mun le fo ye bonya lo o tɛ donc n'o k'i bonya i sɔrɔ k'i se ka o bonya sinon ni kun m'o o sartu n'a kan ni kun ma dɔn la kan c'est que a bɛ amu le a kun ma don taxi la ban akrimul qawma c'est-à-dire o kɔrɔ ye min ye e ka mɔgɔ jama ye i y'o bonya e ka jama y'o bonya mais n'o nana e bonya lɛri min na i y'o bonya taxi nana o b'o wele ko taxi muttasil بشرط والتقييد بالوصف بمعنى فين كمتصل تخصيص متصل هيكته هيك تقييدا بالوصف هو كو مثلا أكرم التلاميذ المؤذبين مؤذبين علمنا تلاميذ وصفولا دا إكرم جا كرم دي بتبوي مين جوك دونا ولي بوي دا أننا جاء بالوصف تقييدا أكرر لا وصف كرم دي مين جوك كابوي أي مكو رسبت ولي بوي ولو لينيتي أبي مثلا تابوكم إن شاء الله الاستثناء بمعنى جعل الممدودة مقصورا للضرورة الشعرية وكسر ذي المد اضطرارا المجمع عليه والأقص بالكلف يقع donc الاستثناء يكون هذا متصل مثلا الاستثناء وعلى فقو على بولا استثناء سينو يعني ساو يعني نونو يعني همزة كو مي يرى اللغة لا أبي كتور لي يرى كو يدل على العطف طبعا لطالب الدنيا سنة إليه انسباب الانسباب عرف الصوابي donc الانسباب هنا بمعنى العطف والميل أو أبو ليرة في اللغة donc استثناء فنانين بولا وكلمة كرني لا فنان لغة mais il y a هيفق فو التخصيص كتو متصل بالاستثناء مثلا فسجدوا إلا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس nika ke mutasili donc meleke be ka sujudu be meleke be fo Iblis maintenant mu ko sisan ko Jibril fait Iblis ko be meleke ye olu b'a fɔ la ko forcelo ni ka fɛn min istisnaw ni istisnaw ani mustasna minnu bɛɛ kan ka kɛ fɛn kelen de ye numu dɔw b'a fɔlɔ k'a ye kɛ ten mais seku ko k'a fila bɛɛ kɛ waati dɔw la jal qawm illa zaid ye qawmu dɔ le ye fo a ye kɛ ten fo ye kɛ fɛn sugu kelen de ye mais waati dɔw la aksu ye se ka kɛ an bɛ n'o bɛɛ ye sisan n pressé la de dɔɔni an bɛ n'o bɛɛ se inshallah mun ko sisan ko Iblis ko bɛ mɛlɛkɛ le olu b'a fɔ la olu bɛ dalilu nin kɛ la k'a fɔ ko sɛtana ko bɛ mɛlɛkɛ le parce que ala ko mɛlɛkɛ bɛɛ ka sujudu bɛn fo Iblis mun ko sisan ko mɛlɛkɛ tɛ olu fana ni u ka dalilu ka girin
parce que nususu le na ka kafo ɲɔgɔn ka ka dalu kelen sɛmɛndeya dalu tɛ se ka kɛ dalu ye fo dalulu a ye dalu tɛ se ka kɛ dalu ye illa an yakhluwa min at-ta'arud ta'arudu kɛna sɔrɔ a cɛ ani min al-ihtimalat ko a bɛ se ka kɛ tan o kɛna sɔrɔ dalu madama ni ihtimalatu bɛ yen iza wujida ihtimal batal al-istidlal madama ko ni a bɛ se ka kɛ tan n'o sɔrɔla dalu tɛ kɛ kawe ye tugun o le ye lɔnna ninnu fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw b'a faamu ta dɔw b'a faamu ta parce que dalu le sa bɛ kawe i tɛna mɛn lo si kɔrɔna kɔnɔ ou bien silamɛya la ko sarama dɔw ko jɛnɛya ma ko dɔw ko k'a bɛ bɛn dɔw ko k'a tɛ bɛn ihtimal foyi ma na o la min b'a yira aya la k'a fɔ ko a ye se ka bɛn ou bien a tɛ bɛn min bɛ faamuna k'a fɔ la taqrabu zina o min nana bɛ o bɛɛ bɛnlen b'o ma k'a fɔ ko haramu lo ni ka sɔsɔla ye fɛn fɛn na c'est que ihtimalatu le bɛ yen k'a sɔrɔ qaida usuliya taqulu iza wujida al-ihtimal batal al-istidlal ما كلمة الاحتمال ko ananga filɛ a bɛ se ka kɛ ten n'anga filɛ a bɛ se ka kɛ ten ma fɔ n ko fasajara al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis dɔw ma fɔ ko aya yɛrɛ b'o yira ko a bɛ se ka kɛ mɛlɛkɛ ye a bɛ se ka kɛ fɛn gbɛrɛ ye min ni mɛlɛkɛ tɛ kelen aya b'o yira comme aya b'o yira nin ye mɔgɔ mun k'o la k'a fɔ ko mɔgɔ mun k'o la ko mɛlɛkɛ lo tun bɛ i man k'o filɛ kafiriya filɛli la o fana ka o ta ci kɛ i bɛna fɔ k'i ta dalili ka girin n'o ye o ye se ka ɲɔgɔn lɔ fɔ o masala la kuma yɔrɔnin sɔrɔ ɲɔgɔn ko ka ko kafiriya fɔli la masala dɔw bɛ yen lɔnna bɛɛ bɛnna min kan ele na lɔnniba ninnu fɔ kawayidu mun bɛ silamɛya kɔnɔ k'a fɔ olu dɔw ma ko tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ a nana a gbɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ masala k'a fɔ sinɛ ma ko a bɛ daga i m'u u nana bɛ yɔrɔ bɛɛ yan ko a ma yan i k'o kɛ i kɛla kafiri ye parce que i ɲɛ bɛ kuranɛ aya la ka an tara nasa sahihan summa tukhalifuhu le b'o ye mais mɔgɔ min ka kuranɛ aya nin ye o la k'a fɔ ko iblis tun bɛ fɛn nin ye mɛlɛkɛ le ye est-ce que o b'o se k'o ladon kafiriya hukumu la parce que aya ma gbɛ ni aya do ma gbɛ sɔsɔli ye na ye lo i bɛna sɔsɔli ye fɛn fɛn na usuli la aya le ye ihtimalatu bɛ yen a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye olu de bɛ yen donc mun k'o la ko mɛlɛkɛ kun tɛ parce que olu y'a fɔ ko adamaden yɛrɛ fɛn bɛɛ dilanna fɛn naani na fɛn naani o y'o le ye ko nahamat na narun ha hawaun ta turabun ma'un hawaun ma'un turabun hawaun o naani ni adamaden bɛ vila ole le kan adamaden bɛ vila cɛncɛn de kan o ye turabun cɛncɛn ni ji le kɛlen bɛ ka cɛncɛn mini o ye ma'un ni tasuma le kɛlen bɛ ka ji mini ni tagara ji la ka taa i bɛna taa bɛn tasuma gansan de ma sara la o le kɛlen bɛ k'o la mini fɔɲɛ le kɛlen bɛ ka tasuma mini fɛn fɛn ala ka fɛn fɛn dilannen bɛ o bɛɛ bɔra fɛn naani la fana dɔ ta le ka girin ni dɔ ye ni danna ni fanba dilanna min na ala fɔ ko i dilanna ka bɔ o la adamaden dilanna ka bɔ bɔgɔ la mais ji dɔ b'an na tasuma dɔ b'an na fɔɲɛ dɔ b'an na mais an fanba le dilanna ka bɔ bɔgɔ la o b'a fɔ ko jinɛw dilanna ka bɔ tasuma na o fanba le dilannen bɛ ka bɔ tasuma na sinon bɔgɔ b'o la fɔɲɛ b'o la mais o fan man ca olu kosɔn falsafa ko olu ko fɛn bɛɛ dilanna ka bɔ ji la ala ko subhanahu wa ta'ala awalam yara allazina kafaru
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي donc mɛlɛkɛ ninnu sisan olu dilanna ka bɔ tasuma ye composé bɛ fila le ye tasuma yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'o wele ko el-harara yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'o wele ko el-nur mɛlɛkɛ ninnu dilanna ka bɔ tasuma nɔrɔya fan de la a nɔrɔya fan a gbanfan nin mun ko ko mɛlɛkɛ tun tɛ sitana tun tɛ mɛlɛkɛ ye olu ko ko a gbanyanfan nin sitana dilanna ka bɔ o la ni ye masala gɛrɛ le ye fana ni an bɛ nana n'a ye fana olu ko sitana dilanna ka bɔ o la ala ko subhanahu wa ta'ala ko masalahum kamasali allazi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba allahu bi nurihi shuf masalahum kamasali allazi istawqada naran ko ka tasma mene mais anana kuma laban ko istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba allahu bi narihim esa ka fotia ka sɔrɔ ka tasuma le lamɛnɛ ni e fɛ ka fɔ julakan na ko n ka tasuma mɛnɛ e y'a fɔ ko tasuma sala ko zahaba allahu bi nurihim tasuma nɔrɔ tagara mais a gwan tola ye parce que naru mukawana ila el-harara wa nur o dilanna ka bɔ o nɔrɔ le la olu kama b'a fɔ ko mɛlɛkɛ dilanna ka bɔ nɔrɔ la ta min ma ɲagami ta gbanzan ta min ma ɲagami a gbanzan sitana dilanna ka bɔ la ta min ɲagamilen bɛ ta min a ɲagamilen bɛ u b'a fɔ ko sitana de ye jinɛ ninnu baba ye la sitana ninnu baba ye jaanu dɔnna dɔw ko o ni jinɛ tɛ kelen ye o ni sitana nin tɛ kelen ye sitana danna ka bɔ tasuma gbanzan nin na jinɛ lo dilanna ka bɔ ta ɲagamini la wajana khalaqnahu min nari samumin tasuma min ɲagamilen bɛ jinɛ ninnu dilanna ka bɔ la mais ta gbɛrɛgbɛrɛ min ma ɲagami sitana dilanna ka bɔ la o wele le fɔla a b'o le fɛ ko khalaqtani min nari donc olu fɛ yen sisan sitana iblisa mɛlɛkɛ tɛ ka dalilu kɛ ninnu ye amna se istisnawu yɔrɔ ninnu ma jɔ inshallah donc fasajada al-malaika kulluhum ajma'un donc istisnawu nana ye o b'a yira fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa wa ghayruha maintenant o ɲɔgɔngɛrɛ ninnu c'est-à-dire a m'a fɔ ما فهموني تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشرط والتقييد بالوصف والاستثناء أكا تقسيم سوالف تقسيس متصل كم كتاب من للمبتدئين شنو أكاتشانو بي ولو كسان أدنايا وغيرها مونتي استثناء أني تقييد شرط مونتوي نعم انفصل بقول يقولوا تخصيص منفصل وفهمناك والمنفصل بمثل باقي باقي maintenant abnana استثناء تعرف le dima ici حد الاستثناء وحد الاستثناء aka istisna min fɔ sanfɛ yan sisan a bɛn'o tarifu le k'i ye sisan wa haddul istisna ko istisna u tarifu al-istisna huwa ikhraju ba'd ma dakhala fi lafz al-am mun donna amuna ka dɔ bɔ a la i n'a fɔ an ka kɛ surat asr la cogoya min na wal innal insana o tɛ amu ye ka dɔ bɔ a la a b'o le fɔla nin ye ko al-istisna k'i ka mɛn istisna ye ma ko le fɛn min bɔra o ye fɛn ye o fɛn dɔ bɔra fɛn min na o kuma na c'est-à-dire ikhraju ba'd ma dakhala fi lafzi am o de la fati
abo sɔrɔ kɛ a ta bɔn رد الاستثناء ko istisnaw taarifu ما ma o le ye fɛn ye o خرج بعض ما min dɔ bɔra به fɛn min na من الكلام ka bɔ kuma na wala asiri na cogoya min na indaraja درجة to fɛn tɔgɔ donna فيه ara c'est-à-dire ka إخراج بعض ما دخل في اللفظ عام في درج بوم زيادة شنو دون تعرف كسيلا كمان وصار وشرطه شرطه بمعنى الاستثناء لا يكون صحيحا إلا بعدة شروط وشرطه الشرط الأول أن لا يرى استثناء تكنا يو منفصلا تلفيني بمعنى لا يأتي شرط منفصل عن في لا يأتي عن لفظ الأم منقطعا عنه أتك إمنا في استثناء أما كتير أمونا مثلا ترى ترى شيكو في مثلا كون نلقى كرنا دي ببوغو نلقى كرنا دي ببوغو okay kana lukono kiuku katla ka shiko non abela fitini ni mu bugo de ima itisolu ke ala abela fitini mu bugo de ima gun ala mi ngeni donc sika ki yakumana da istisna shartu mi an yakuna muttasilan bil mustasna minhu wekele ولم يكن isna tu kana ketu مستغرقا tunu fenye ما fena femi langoriana fle mangoro lolu be kone konga mangoro loru le dom ma fo loru de kasɔrɔ lori le bɛ yen i ka min domu ni ani min bɛ yen a ma tunu i ka min donu o ma tunu dɔɔni na donc o kɛna yala quoi mangoro tan le bɛ yen n ka mangoro lori le dom dɔrɔn ma fɔ tan dɛ ma fɔ tan n ka lori dɔrɔn le dom ma fɔ tan a se k'a tɔ bɛ yen mais mangoro tan le bɛ yen n ka tan le dɔrɔn dɔrɔn n ka tan le dom ma fɔ tan dɛ ka sɔrɔ o le bɛ yen tan ni ka dom tan min bɛ yen o tɛ tunu na la an ka kɛnɛ kɛ ten saritu fɔlɔ a ye kɛ mutasil a kɛna istigra ko k'ala ka tunu na fana أكلت خمسا إلى خمسا والنطق والنطق دي فوتو علم عليه والنطق ما اسماء من بقربه وقصده والنطق مع اسماء من بقربه ما اسماء ما اسماء من بقربه من بقربه ولي فنولي وقصده من قبل نطقه به وقصده من قبل نطقه به ni ya sharutu dɔwɛrɛ ye tugun donc wa nutuku والنطق ani ni bɛna istisnaw min kɛ
a shartu min ya kuma nayi yushtaratu fil istisna an yuntika bihi insan wa kana ka adusura afa follow et puis ibn afo adna shay ba me o le shartu yi mais ni be ma se ka me mo mi kere fe ya me dron o ya adna shay sunu be kan ka me da abu li fulati wa nutqu ani yushratu fil istisna an tatalaffaza bihi ma isma'i man ka fo mo tala meni raw mo mi ba koro haza adna shay oh et puis sani yukman istisna ukeni oh an taqsida bi hadha al istisna ayki kon ayke beba lonki bole la mina sono kayito kuma de lati ka istisna uke mini ya sujet tetala la oh an taqsida bi hadha al istisna aidan وقصده أن يأتي لنيني من قبل نطقه كاكما يوم ni istisna uni mafhum inshallah من ده سنة babu labon